बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम न्यूज़। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं जंग में। जंग की एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसको आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ वो लाइव हैं जिनका नाम है ज़हूर अहमद लोहार। ये जंग धरती के सपूत हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। पिछले तकरीबन जो चंद साल हैं, उन चंद सालों में करोड़ों लोगों ने इनको सुना है और ये तालिब हुसैन दर्द के शागिर्द हैं और उसके बाद इन्होंने जंग में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। ज़हूर अहमद लोहार साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। सबसे पहले तो उनसे जानते हैं कि आप क्या बताएंगे। आपने काफ़ी 40-45 साल से ये गायकी की दुनिया में आपने कदम रखा, उसके बाद चंद सालों में आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 75-76 तो बाकायदा हारमोनियम का रियाज शुरू किया है और अल्लाह करीम की रहमत दे नाल मेरे अंदर ये सब कुछ पहले तो ही है, बचपन तो ही मैं गुनगुनादा। फिर मैं इस दे विच बहुत तकलीफ़ उठाई और बड़े मुश्किल नाल इत्थे आए ते मेरे रब दे वादे ला रहे बन। अल्लाह तला दी बारगाह जिहड़ा झुके ना उन फल एक दे ज़रूर मिलता और अज तक और इंशाअल्लाह तुहाडी दुआवां दा सदका आखिरी सांस तक अज ही मालिक दी बारगाह च उन्ने रासी। मैं अपने उस्ताद मोहतरम खान साहब तालिब हुसैन दर्द जिन्हां दा मैं शागिर्द होया और मैं उन्हां दा कैसट सुनदा। कैसट सुनदे ही मैनू मुहब्बत अज तक कुछ खलोती जी उस टाइम मुहब्बत आई ना। बाजे नाम बन जाए, पैसा आ जाए, मुहब्बत चली जाती है, नहीं मेरी आज भी उन्हें मुहब्बत खलोती है। फिर मैं उस्तादों की बारगाह जाके अर्ज की, उस्ताद जी मैनू तुसी अपने शागिर्द कर लो। उस्ताद री हस पे कि यार लोहारा तो गावन का जोड़ तो कोई नहीं। मैं कि उस्ताद जी ये मेरे अंदर जो शौक है ना वो मेरा मालिक जानता पिया या मैं जानता पिया क्या शौक है। फिर उस्ताद मैंने शागिर्द किया। मैं काफ़ी चिर उस्ताद दे कोल उत्थे रहा और मैं जो खिदमत कर सकदा वो मैं की, बल्कि मैं आना कि मैं कुछ भी ना कर सकिया। जिंदगी दा पहिया है चलता पिया। मालिक ने उन्हां औखां तकलीफ़ां तो बाद ऐसा रंग अता कर दिता है जिमें जड़ा मेरी समझ सी नहीं आ सकता। बहुत चिर आखना सौखा है 40-45 साल। अज बंदे एक तो दूए घंटे दे विच कोई गल ना सुने, कोई ना मन्ने तो आंदे छोड़ो यार इनू अगे चलो, लेकिन नहीं, यह मालिक दी अता। और जिस हिसाब दे नाल मैनू मालिक इनाम दिता है, रिज़्क दिता है, मैं अल्लाह ताला दी प्यारी प्यारी मखलूक नू अज जिक्र सा कि 24 घंटे रब दी बारगाह च आजिज़ होके रह जाओ। वक़्त कोई नहीं रह गया, वक़्त धड़ धड़ जा रहा है। अच्छा, आपने जब शागिर्दी के बाद आपने गायकी स्टार्ट की, उसके आपने उस टाइम जो गाना फर्स्ट टाइम गाया था, आज भी आपको याद होगा कि आपने वो कितनी हद तक वायरल हुआ। उस टाइम तो ये मोबाइल दौर नहीं था, ज़्यादा कैसेटों का दौर था। उसके बाद जब आप मोबाइल दौर आया तो सबसे पहले आपने जो सुपर हिट गाना है वो कौन सा गाया है? ये जड़ा गाना मेरा आया दिल किथे खड़ा है भोलिया, ये 2004 दे विच मैं पहले स्टेज ते गाया। मेरा एक दोस्त आई उमर दराज खैया साहब, वो दे बेली दोस्तान एक फौजी आई सिला अली दे विच, उन्हां दी शादी आई, उत्थे मैं गया, मैं गाना गा रहा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मार गुलाम अहमद दर साहब वो ना मैनू ये गाना लिख के दिता, उन्हें आखा जी ये इथाई इनू यदी तर्ज बनाओ और गाओ। मैं गाया, उत्थे बड़ी पसीर आई मिली। फिर मैं 2005 दे विच नियाज प्रोडक्शन वाले दे कोल रिकॉर्ड किया। फिर चलदे मेरा बेटा मोहम्मद मंजूर जिसने बहुत बड़ी जदोजहद की है, मेरा सब कुछ उस संभाली खला है, उस आखे अबू जी मैं इस गाने नू रिकॉर्ड करना चाहना आज दे म्यूजिक। मैं कि ठीक है बेटा करो। फिर वो मेरे मेहरबान दोस्त जिब्रान रफ़ीक साहब उन्हें म्यूजिक बनाया
اور جناب میرے بھائی جان الیاس وکی صاحب اور جناب تحسین صاحب نے ووکل ریکارڈ کیتا. یعنی کہ کافی دوست ہیں جنہاں دے نال مل کے اللہ بہتر جانے کئی دے نصیب نال مالک نے میرا نصیب چاہتا. اچھا دل کتھے کھڑایا ڈھولنا یہ جڑا تہاڈا گانا بھولیا دل کتھے کھڑایا بھولیا یہ جڑا تہاڈا گانا دوبارہ ہن تہاڈے بیٹے دے آیا اس تو بعد اینو تقریباً میں سرچ کر رہا سی کہ یہ کوئی 5 کروڑ لوگاں نے اینو سرچ کیتا اینو ویکھیا یہ کس سال چ آیا اور یہ بڑا وائرل ہویا حالانکہ 2004 بھی تسی اینو مقصد ہے کہ گایا ہے اس تو بعد بھی پھر اینو دوبارہ بھی تسی 2-3 سال بعد بھی کیتا ہے ہن پھر آ کے دوبارہ اتنا وائرل. یہ میرا اندازہ یہ ہے بھائی 18 سال تو بعد ایک گانا ایسا ہٹ ہوا پوری دنیا چلدا پیا 18 سال تو بعد. اچھا اس ہن میں پچھلے دن اسی یہ بھی ویکھ رہے سی کہ تانوں وہ پروگرام آفتاب اقبال والے پروگرام انوائٹ کیتا گیا کیسا لگا وہ پہلا پروگرام ہے تہاڈا جتھے تسی انوائٹ ہوئے ہو؟ یار میں حقیقت دساں جڑا انہاں بندے دا مینوں پیار ملیا نا محبت ملی میں وہ تین دس نہیں ڈا سکتا. بالخصوص آفتاب اقبال صاحب جو خصوصی انہیں پیار دیتا ہے نا میں میری سوچ ہے نہیں اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑے ٹی وی تے لے بلانا تانوں پھر انہوں نے تانوں بڑی اتنے پذیرائی بھی تانوں ملی ہے اور وہ کافی تواڈے سونگ اخیر پذیرائی ملی اخیر ملی ہے. اس تو بعد تہاڈا کوئی حوصلہ تو ہور بڑھ گیا ہونا ہے کہ جی ایک ویکھو صاف ظاہر ہے ہوں جس لے کوئی بندہ پیار کر دے تو دل تک کھلر جاندو ہے. اس تانوں کافی مقصد کہ پذیرائی ملی. آفتاب اقبال نے ایک بڑا تہاڈا تعارف کروایا تواڈے تے انہوں نے پورا سرچ کیتا اس تو بعد 10-15 منٹ دی پھر اس تو بعد اگے تواڈے جڑے انہوں نے سونگ وغیرہ چلایا تواڈے کول دوبارہ گوائے. میں اتنا تین دس سکنا کہ میرے محسن محترم آفتاب اقبال صاحب دے کول جلے میں گھر آیا نا تے کچھ لوگ آدھی اس قسم دی کالان کہ فون تے رو پایا انہوں دے اتھرو آ گیا کیونکہ اس بندے میں سمجھدا پیا پہ وہ کی آئی وہ ہر بندے دی گل سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ کریم اپنی رحمت دے نال ہر بندے نے چیز عطا کرے کیونکہ ایک چناؤ ہو جاتا ہے. رب دی ذات نے ایک چناؤ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق میں تو بہتر ہے اچھی ہے پیاری ہے مالک نو بھی سارے پیارے لیکن وچ وہ چناؤ کر لیندا تے جدوں چناؤ کر لے نا تو وقت اس بندے نو چاہیدا ہے مالک دا حقیقی پیغام پہنچائے اس دی پیاری پیاری مخلوق تک. اور آفتاب اقبال صاحب تو کیا بات ہے جناب. اچھا اس تو بعد بھی تواڈے کافی سونگ ایسے دل کتھے کھڑائے بولیا تو بعد بھی تواڈے ایسے سونگ اکثریت سرچ کر رہے ہوندے جنہیں کافی تعداد چگے گئے اور اس تو بعد لوگوں دے وچ ایک جڑی تواڈی مقصد ہے کہ تھرو آؤٹ ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی ہے. لوگ ایک چند ایک سالاں تو تانوں بڑی تواڈی ایک پہچان بن گئی ہے کہ ظہور حسین لوہار جا رہے ہوئے تے لوگ آدھے جی وہ ظہور حسین لوہار جا رہا ہے انہاں دا فلاں سونگ جڑا ہے بڑا ہٹ ہویا ہے. کافی ایسے سونگ ہیں جڑے کہ تواڈے ہٹ ہوئے اگے دا کی لایا عمل ہوئے گا اگے ہن تسی کوئی ایسے سونگ جڑے کہ جس طریقے پیچھے تسی کیتے نے؟ دیکھو جی میری کوشش یہ ہے کہ حقیقت ہن اے حقیقت تو تنوں دس دینا کہ میں تے اکثر سوال ہوئے کہ بھولیا دا مطلب کی ہے. یعنی کہ رشتہ دار بیلی دوست زرمال جوانی مستانی تو او چیزاں سنبھال نہ سکیا. ایسا وقت بھی آیا کہ وہ جوانی چلی گئی پیسے چلے گئے بیلی دوست چھڑ گئے. وہ بندہ ہے مندے حال بنا کے پھٹے ہوئے کپڑے تنہا بیٹھا ہے کولو بچے گزرتے ہیں بڑے گزرتے ہیں کوئی ٹھڈے مریندا ہے کوئی بٹے مریندا ہے. تو اس لیے اپنا جڑا وہ وقت آئی نا وہ اچھا انہوں یاد آیا نا اکھاں دے سامنے تو اس لیے اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے تے اپنے آپ نو آندا ہے دل کتھے کھڑا ہے بھولیا گل رون پائے بھولیا جگ ٹھگ باز دا علم تہایا ناز ادائیں تے ڈلنا نہ یا منکھ لوائے بھولیا. اے انجام ہی اچ کے لائی دا حق نو چھڈ کے باطل والے پاسے گیا بنیا الٹا شول خدائی دا کہ ہاتھ آئے بھولیا. وائے تو بالے گھاٹے جھل کے بے قدراں دے سنگ چ رل کے بھرم ونجائے بھولیا. ہن کیوں گھتنا حال دعائیاں جلے وقت وگ گیا پہلے نہ نہیں سوچ کے لائیاں گڈیا چاہے بھولیا. جیڑا سا گڈنا ہے وہ چاہ لینا
درد ہے تینوں بہت سمجھ آیا، کر نہیں بالکل مان پر آیا، ہونا آزمایا ہی بھولیا۔ تو میرا مقصد ہے یہ گیت ایک ایسا قدرتی طرفوں مار صاحب عطا ہویا، انہیں لکھیا، میں گایا، تے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال ایک ایسا پیغام ہے کہ جس بندے نو غور نال سنیا ہے، سمجھا ہے، وہ کافی بدل گیا۔ اور میری کوشش ہے کہ جتھوں تک میرے نصیب وچ ایک کام کرنا ہے تو میں ایک پیغام سمجھ کے اللہ تعالیٰ دے بندے تک پہنچاؤں گا۔ سنگر تو اور بھی کافی ہیں، کافی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک سانگ جو ہے ابھی منظور صاحب نے اس کے جو ترتیب تھی وہ اس کی جو مقصد ہے کہ وضاحت تھی وہ بھی کی ہے کہ اکثریت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سانگ گایا تھا دل کتھے کھڑایا بھولیا، تو وہ مطلب کی ہے، ان کا مطلب انہوں نے دسیا ہے کہ ان کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص آئی جڑا کہ ایک امیر ترین ہائی، اس دے نال یار دوست گڈیاں اگے پیچھے، تے او پھر جدو لٹیا گیا تے وہ کلا بیٹھا ہی تے لوگ وہ مذاق اڑاندے ہیں، انہوں ٹھڈے ماردے ہیں، تے اس تے انہوں نے ایک یہ سانگ بنایا کہ جڑی اج دی دنیا چ جو ہو رہا ہے انہوں دسیا کہ اگر تواڈے کولوں پیسہ پاور ہے تو لوگ تواڈے نال ہیں، اگر تواڈے کول پیسہ پاور نہیں ہے تو لوگ تواڈے نال نہیں ہیں، لوگ تواڈا مذاق بناندے ہیں۔ تے اچھا اس تو علاوہ تواڈے کولوں ہور بھی کافی تواڈے سانگ سپر ہٹ ہوئے، کوئی ایسا سانگ جڑا تسی سانوں سناؤ گے ساڈے ناظرین تک؟ یہ میرا سانگ کرونا دے دوران آیا کہ پوری دنیا دے وچ کرونا دی حل چل آئی، جتھے کوئی بیٹھا اتھائیں بیٹھا رہ گیا۔ اس ٹائم تے سانگ آیا کہ ہر پردیسی نو ایک موجھ آئی، ایک تکلیف آئی ہے کہ میں وطن تے ہوں آؤں۔ تو بیسیکل دا مطلب یہی ہے کہ وچھڑے سجن نو بلاونا، وطنا تے ولوا دل بہوں داس ہوئے، وطنا تے ولوا دل بہوں داس سانگیوں نہ ملوا، دل بہوں داس ہوئے، وطنا تے ولوا دل بہوں داس وطنا تے ولوا۔ رو بہوں حسر دائے ڈوگی شام ویلے، جداں یاد آوین او سنگتاں دے میلے، جداں یاد آوین او سنگتاں دے میلے۔ چٹھی سکھ دی گھلوا دل بہوں اداس، چٹھی سکھ دی گھلوا دل بہوں اداس سانگیوں نہ ملوا، دل بہوں اداس وطنا تے ولوا، وطنا تے ولوا، وطنا تے ولوا۔ کوئی بھی سانگ ہوتا ہے اس سانگ کا مقصد ہوتا ہے، اکثریت لوگ جو ہے نا وہ بس سانگ سنتے ہیں، جسٹ وہ کرتے ہیں کہ یہ سانگ تھا۔ اب جو سانگ مار صاحب نے گایا ہے، اگر اس سانگ کا بھی دیکھا جائے تو یہ کرونا میں انہوں نے گایا تھا اور یہ پردیسی بھائیوں کے لیے تھا۔ تو جب کرونا آ گیا، حالات ایسے آ گئے تو صاف ظاہر ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پاکستان میں ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، تو لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور بعد میں یہ جو ہمارے پاکستان میں 2-1 سال گزرے ہیں کرونا میں، کافی زیادہ نقصان، کافی زیادہ معاملات ہوئے، تو اس میں انہوں نے یہ سانگ گایا۔ اور کوئی بھی سانگ ہوتا ہے حقیقتاً وہ سانگ جو ہے وہ اگر اس کی سرچنگ میں جایا جائے تو وہ سانگ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے اوپر پہلے سرچ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گائکی کی دنیا میں آتا ہے، پھر جا کے وہ وائرل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ نے کافی سانگ جو ہیں آپ کے وائرل ہوئے ہیں، اور ایسا کوئی سانگ جو آپ کا بہت زیادہ وائرل ہویا ہو؟ نہیں ویکھو، روٹین مطابق سارے سانگ میرے ٹھیک جا رہے ہیں، اور بھولیا نوں آج تک
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ Song ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰਾਏ ਕਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ Song ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਲ ਕਲੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇਹ Song ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ Song ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ کہ یا اللہ تیرے شکر میں تیرے بندے دے کام آ گیا. در صاحب رندہ دوڑا ہے بھئی وہ کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل ٹوریا. اتھے ہر کوئی درد مسافر ہے، کوئی آج ٹوریا کوئی کل ٹوریا. تو یہ فانی جہان اسا ہرگز چھوڑنا، کچھ نہ کچھ مالک دی رضا دی خاطر کر جاؤ، کیونکہ معاشر دے میدان قبر دے وچ تن تنہا بندہ کلا. اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما سن، رحمت فرما سن. سانو چاہیے ہے کہ اس سونے نال محبت لائی رکھنی. اچھا، آخر ایک تو تسی یہ دس دیو کہ اکثریت کچھ مولوی یا کچھ لوگ موسیقی حرام بھی کر آخ دین، یہ بارے کی کوئی تواڈا؟ ویکھو جی، میں ہن اگلی گل تو نہ کر سکدا. یہ موسیقی اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے بوئے تے قوالیاں گائیاں جاندیاں، نعتاں گائیاں جاندیاں، قصیدے گائے جاندے. میں اپنے استاد محترم خان صاحب شمشاد چندہ صاحب دی زبان مبارک چو بھی یہ سنے آئی، اور میرا بیٹا محمد عثمان ظہور صاحب انہیں مینوں باقاعدہ کتاب بھی کھا دیتی آئی حضرت داؤد علیہ السلام دی کہ موسیقی دا علم حضرت داؤد علیہ السلام تے آیا. اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں تے کوئی حرام نہیں بھیجیندا. وجہ یہ ہے کیوں یہ حرام قرار انہاں میرے مہربانہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دے وچ یہ جڑے گان والے نا اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ انہاں خوش رکھے، وہ اے نشہ جڑا ہے نا اسے چاہ کے حرام ہو گیا، کیونکہ مالک نے چناؤ کیتا ہے. ہن یہ دسو پوری دنیا دے وچ ایک بہت بڑا نام استادوں دے استاد خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب، جناب خان صاحب مہدی حسن صاحب، ملکہ ترنم نور جہاں، ایک نام چناؤ کیتے گئے، اللہ نے چن لے. تو انہاں دا مقصد یہ ہے کہ حق پہچاننا ہے مخلوق تک، تے جی خود با عمل حسائیں تو حق پہنچا سکتا، ورنہ نہ پہنچ سی، کیونکہ جڑی شراباں چرساں بھنگا اتوا کے حرام ہو گیا. اچھا، تسی اپنے تو بعد اپنے تواڈے کوئی بیٹا جڑا کہ تواڈی جگہ تے آئے گا، کوئی مقصد ہے کہ اس ٹائم کوئی Song ہو گا رہے ہیں یا گائکی کی دنیا تواڈے نال ہیں؟ جی 2 Song میرے بیٹے محمد عثمان ظہور صاحب نے گائے اور 2 Song میرے بیٹے محمد عرفان ظہور نے گائے، اور ماشاءاللہ انہاں دی اچھی آواز ہے. انہوں نے کوئی پذیرائی مقصد ہے کہ ملی؟ ہاں، نال دی نال آخر ایک باپ دی جو ایک نام ہے تو دے نال پہچان تو ہم نہیں ہوئے. جس طرح مقصد ہے کہ روکھڑی صاحب فوت ہوئے، پھر اس تو بعد انہیں ذیشان روکھڑی بڑا وائرل ہویا، تے میرے خیال لاسٹ Song اس باپ بیٹے نے کٹھا کیتا، اس Song نو بھی بڑی پذیرائی ملی. تے وہ میرے خیال ہے ایسی کہ نینداں نہیں آندیاں رات نو، اس طرح دا کوئی Song سی. تے اس طرح دا کوئی تسی ہن اپنے بچیاں دے نال بہ کے مقصد ہے کیتا ہوئے یا کوئی کرن دا ارادہ ہوئے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک یادداشت چھوڑنی ہو اپنے بچے نے بٹھا کے انہوں دے نال، بلکہ ایک میرا Song آیا ہوا ہے جڑا وہ میرے 2 بیٹے میرے نال گا رہے ہیں، اچھا میرا یار یار تیری مرضی، وہ تو Song سنیا تو مزہ سی انشاءاللہ. تے باقی کوشش تو یہی ہوندی ہے کہ الحمدللہ کریم ذات دے کرم ہیں، میرے بچے نیک ہیں لائق ہیں. تے میرے تو بعد تو اللہ بہتر جاندا ہے کہ
ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਹੋ सी के नो सी मेरा अल्लाह जानदा, मैं नहीं जान सकता है। आपको कोशिश तो हर माँ बाप दी हुंदी कि साडी औलाद अच्छी होवे, अच्छी तरबियत होवे, अच्छा बैठना उठना होवे, अग्गा मालिक बेहतर जानदा, मैं नहीं जानदा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़हूर अहमद लोहार की आज गुफ्तगू सुनी है कि 1975 में इन्होंने गायकी की दुनिया में तालिब हुसैन दर्द की शागिर्दी इख्तियार की। उसके बाद 2004 में इन्होंने ये जो सॉन्ग गाया, उसके उस सॉन्ग को काफ़ी पजीराई मिली और अब तक वो तकरीबन कोई 4-5 करोड़ के राउंड अमाउंट लोग जो हैं उसको सर्च भी कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा भी, क्योंकि ये पहले एक कैसेटों का दौर था, अब ये सोशल मीडिया का दौर आ गया, मोबाइल का दौर आ गया। अब तो लोग जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे उसको सर्च कर रहे होते हैं, वहीं पे वो जो सॉन्ग है वो सुन रहे होते हैं। तो उसके बाद इनको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। उसके बाद जैसे कि ये फरमा रहे थे कि अभी इनके 2 बेटे भी हैं जो इनके साथ उन्होंने 2-2 सॉन्ग भी किए हैं, और नेक्स्ट जो है ज़हूर अहमद का ये भी कहना था कि हम ऐसे सॉन्ग लाएंगे जो लोगों में काफ़ी पजीराई उसमें हमें मिलेगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।